Yan, lipad. Lipad tayo. Yan, lipad. Yan, kita mo yan. Nalipad kami ni Toothless. Lipad ulit tayo, Toothless. Lipad. Yan, nalipad kami ni Toothless. Yee! Yee! Lipad! Galing! Nakakatuwa. Mababa na ako. Diyan ka lang, Toothless. Tayo ng dragon. Si Nadar daw to, Nadar. Ay, hindi ko siya masakyan. Pasensya ko naman yung background. So, akit na tayo. Lilipad na kami! Lipad! Lipad! Starlets! Lipad! 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 Tayo po, lipad! 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 Kaya kong lumipad! May dragon na ako! How to train your dragon! Ng ibang dragon. Siya si Spawn Montrose Nightmare. Nightmare pangalan niya. Yan, nilipad na kami. Lipad, lipad. Kaya kong lipad, lipad, lipad. Kaya kong lipad, lipad, lipad. Lipad kami.